Goeiemôre graad 10s. Good morning grade 10s. Today we're going to determine the equations of linear functions. Vandag gaan ons die vergelykings van lineêre funksies bepaal van 'n skets af. Let's look at this first sketch. First thing you ask yourself, what's been given in this sketch? Wat is gegee in hierdie skets? Nou, as jy gaan kyk, dan sien jy dat my y-afsnit is gegee en een koördinaat. What's been given? Your y-intercept and one coordinate. So the question in this case is, give the name of fx in the form of fx equals ax plus q. So now you can ask yourself what's been given. So as ons gaan kyk wat gegee is dit my y-afsnit, dis my q-waarde, en dan is daar 'n x en 'n y koördinaat gegee. So hierdie ouetjie is my q-waarde, ons weet dit ons altyd, my q-waarde is my y-afsnit. So ek het 'n y, want fx beteken mos dieselfde as y. You can rewrite your equation, if you want to, if the fx confuses you, into y equals ax plus q. And let's mark what's been given. Y is gegee, ek het 'n x, ek het 'n y en 'n x, daar's my x, daar's y, that's a coordinate. En dan is q gegee. So 3 of the 4 unknown things is being given, and then it's easy. If there's only one unknown, then you can easily get the value of that one unknown. Ek gaan maklik daai a-waarde kry deur net substitusie te doen. Ons sit y in y se plek. Ek het nie vir a nie, I want to determine the value of y. Ek het vir x, wat 8 is, substitute in brackets, and y in brackets over there because there's multiplication between, and q is my waarde 3. So now I can determine the value of y. Kom ons bring vir 3 oor die is gelyk aan, dan word hy 'n minus 3. So 8 maal a is 8a, and that equals minus 4. So to get your a alone on that side, you divide by 8 on both sides, so a is gelyk aan minus 1/2. Nou kan ek my fx gaan neerskryf, my fx is dan gelyk aan, let's write down my fx that I've determined just now as fx, got the value of a, equals minus 1/2 x plus q. En daar het ek my afdraande lyn funksie in sy standaard vorm in the way that I've asked it. Kom ons gaan kyk na die prentjie nommer 2 en ons kyk. Wat is nou vir my gegee? Kom ons gaan skryf hierdie ouetjie. The question is, give this function gx in this form. So I'm rewriting it again to make it just a little bit more familiar. So ek gaan sê y is gelyk aan ax plus q. Kom ek gaan merk af wat is vir my gegee. Kyk, I've got the q value. Daarso het ek vir q, en hierso het ek ook my x-afsnit, the x-intercept. So I can write my x-intercept as a coordinate, and the coordinate equals 2, 0. So wat het ek? Ek het weer vir q, I've got the q value over there, and then I've got again an x and a y value, an x and a y value. So let's tick it off. I've got a y value, I've got an x value, ek het 'n q waarde. So wat moet ek weer gaan uitwerk? Net vir a, baie maklik. Kom ons sit vir y in. Y is nou 0.
te kry, x is gelyk aan 2. En my Q-waarde is 4. So now 2 times A gives me 2A. If I take the plus 4 to the other side of the equals 2, it becomes minus 4. As ek met 2 deel aan albei kante om vir A alleen te kry, is A gelyk aan this one must be minus 2, sorry, because it's on the negative side. Ons verander dit net na minus 2 toe, minus 2 toe, because that can't be a negative gradient, it's going upwards. So ek het minus 2, so ek deel met minus 2 aan albei kante, so A is gelyk aan 2. So therefore, my Gx equation, Gx is gelyk aan 2A plus 4, nie 2A nie, 2x plus 4. Okay, sorry, I made a mistake over there, it's minus 2, so ek doen substitusie met minus 2, so A is 2, dit is 'n opdraande lyn, and there I've got my equation. Goed, so let's look at the third example. Die derde voorbeeld het ek nie my y afstand. Ek het nie my Q-waarde nie, ek het wel 2 koördinate. I've got 2 coordinates. So there's a few ways of doing this. Ek gaan vir jou 2 maniere wys. Kom ons gaan kyk eers na ons waardes wat vir ons gegee is. Hierdie is 'n xy waarde. Ons noem dit sommer x1 en x2. That one is also an x and an y coordinate. So let's name that x2 and y2. This one x1 y1, this one x2 y2, different coordinates. So ek kan hulle in y en x se plek gaan insit. 2 maal. Then I've got 2 variables and 2 equations. En dan kan ek gelyktydig oplos. So kom ons gaan kyk as ons dit doen. As ek y in y se plek insit, dan is 3 is gelyk aan a maal minus 1 plus q. En as ek hierdie ouetjie gaan insit, 3 en minus 1, dan sit minus 1 is gelyk aan a maal 3 plus q. If I simplify that 2 equations, I've got 3 equals minus 1a plus q. Ons kan hom nommer 1. As ek daai een vereenvoudig, het ek minus 1 is gelyk aan 3a plus q. Dis vergelyking nommer 2. Now I can solve simultaneously. Ek kan gelyktydig oplos. So ek kan gaan sê, kom ons vat vergelyking 2 en ons trek hom van vergelyking 1 af. Let's use elimination, want ons kies is dieselfde. Eliminasie gaan maklik wees. So kom ons trek af. 3 minus minus 1 gee vir my 4. We are subtracting. Minus 1a minus 3a gives me minus 4a. And q minus q gives me 0. So ek kan nou vir a gaan kry, en a is, as ek deel met minus 4 aan albei kante, is a gelyk aan minus 1. A equals minus 1. So now I can do substitution into any one of these equations. Let's do substitution. Ons sit vir a wat minus 1 is, sommer in daai vergelyking se plek, to get the value of q. So ek kan nou gaan sê, vat vir a, sit hom sommer in die eerste vergelyking in.
minus 1 plus q, en dit word plus 1, so q is gelyk aan, if you take the 1 to the other side, it becomes a minus, so q equals 2. So my vergelyking van daai lyn is, a is gelyk aan, my a-waarde is minus 1, x plus my q-waarde. Okay, and that was fx, so I'm going to change the y to fx. Goed, dit is die een manier om dit te doen, deur gelyktydig op te los. Let's look at the other way of doing it, by using by determining your gradient. Ons het twee punte, 'n x1, 'n y1 en 'n x2, y2. So in grade 9 we taught you that the gradient is the difference in y on the difference in x. In graad 9 het ons gesê, as ek kyk na my gradient, is my gradient die verandering in y op die verandering in x. So wat gaan ek doen? To get the difference in y, I take the 1y value, y1 minus y2 on x1 minus x2. Dit het ons ook geleer in graad 9. Kry die verandering in y op die verandering in x. So jy kan of sê y2 minus y1, x2 minus x1, of so, maak nie saak wat 'n punt jy gebruik nie. But let's start there. y1 is 3 minus y2 equals minus 1. So dis minus 1 on x1 is minus 1 minus, en nou is my x-waarde 3. So if you calculate this, 3 plus 1, because 2 minuses next to each other makes a plus. 3 plus 1 is 4. En minus 1 minus 3 gee minus 4. En dan is my gradient gelyk aan minus 1. Reg so. So nou het ek my a-waarde. I've got my a value. I can use any one of these coordinates to put in a y and an x value. So nou kan ons gaan sê, let's pick that coordinate. Ons sê, my y-waarde is 3, my a-waarde is minus 1, the x value that goes with that y value is minus 1 as well, en ek wil vir q gaan uitwerk. So ek het nou 1, van minus 1 maal minus 1 is plus 1, and if I take that 1 to the other side of the equals to, it becomes a minus, so q equals 2. Nou het ek alles wat ek nodig het om fx neer te skryf. Fx is gelyk aan minus 1x plus 2. Another way of doing this one. Graad 10s, kyk die video oor en oor tot jy dit verstaan, and then you go and practice to get the equation of a linear function. See you tomorrow.